Karena minyak bumi adalah sesuatu hal yang tidak akan pernah habis. If you know the world's oil supply, you know that it is not going to run out for an awfully long time. It is the second most prevalent liquid on Earth. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat atau kehijauan yang mudah terbakar. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme, seperti tumbuhan, hewan, dan jasad renik. Minyak bumi memiliki banyak manfaat, di antaranya, bahan bakar, bahan baku pembuatan produk konstruksi, seperti atap, cat, pipa, dan aspal, bahan baku pembuatan bahan serat, seperti rayon, polyester, dan nilon, bahan baku pembuatan pupuk, pestisida, dan insektisida. Namun tahukah kalian bahwa ada teori konspirasi tentang minyak bumi? Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya minyak bumi tersebut adalah sumber daya alam yang tak pernah habis dan bukan berasal dari fosil zaman dulu, melainkan seperti air mengalir yang tak tahu dari mana asalnya. Secara teori minyak bumi itu berasal dari sisa-sisa organisme mengendap di dasar bumi. Sisa-sisa organisme ditutupi lumpur. Sisa-sisa organisme tertimbun di dasar lautan selama jutaan tahun. Baru-baru ini dalam sebuah podcast, seorang chef Citra mengungkap hal yang mengejutkan tentang asal minyak bumi. Mari kita simak videonya. Nggak seperti yang dibilang jutaan tahun silam. Mereka paling ada mungkin ribuan atau ya ribuan tahun silam gitu loh. Di peradaban yang kita nggak dikasih tahu, karena kita nggak diajarin di sekolah. Tadi dinosaurus balik lagi, sumber minyak bumi, bahwa kita fuelnya atau bahan bakarnya berasal dari fosil-fosil mereka. I think it's another bullshit. Ini adalah sesuatu hal yang tidak akan pernah habis. It's like kayak air di bumi ini, begitu loh kali, itu nggak akan pernah habis. Benarkah ada teori konspirasi minyak bumi? Berikut kita dengar kesaksian dari Leroy Fletcher Prouty. Dia adalah kepala operasi khusus untuk kepala staf gabungan di bawah Presiden John F. Kennedy, berpangkat kolonel di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia purna tugas dari dinas militer untuk menjadi seorang eksekutif bank. And Rockefeller happened to be the smartest man in the business at the time. Putting a price on oil is like putting a price on a pail of water. You know, there's no initial cost. It's in the ground. In order to get the price up, they hit on the idea that they would have to make it appear to be scarce. In 1892, there was a convention in Geneva of scientists to determine what organic substances are. Well, the definition of organic is a substance with hydrogen, oxygen, and carbon. And so it's usually a living substance, a tree. We are hydrogen, oxygen, and carbon. So at this Geneva Convention, Rockefeller took advantage of sending some scientists over who said petroleum is hydrogen, oxygen, and carbon. Therefore, it must be derived from the spoiling, the rotting of formerly living matter. And another thing we should know is that there has never been a fossil, a real fossil found below 16,000 feet. We mine oil, or we drill for oil at 30,000, 33,000, 28,000 every day of the week. So right there we rule it out that it isn't fossil fuel. All fossil fuel, for the minds of the public to feel that it is an asset that is running out, being depleted. We talk about depletion allowance, which is a lot of, and if you know the world's oil supply, you know that it is not going to run out for an awfully long time. It is the second most prevalent liquid on Earth. Me is that in geology books, it's in there. The geologists say it's a fossil fuel. They've been